City Today News. संदेश खाली घटना को लेकर सीपीएम भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। दोनों ही पार्टियां लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। बुधवार को संदेश खाली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार से पुलिस द्वारा मारपीट कर गिरफ्तार करने के विरोध में आज भाजपा द्वारा राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आसनसोल में भी भाजपा द्वारा जिला अध्यक्ष बप्पा चटर्जी के नेतृत्व में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर यहाँ बड़ी तादाद में भाजपा कार्यकर्ता समर्थक उपस्थित थे। पुलिस की तरफ से भी पहले से ही यहाँ पर बैरिकेड कर दी गई थी और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। भारतीय जनता पार्टी समर्थकों द्वारा यहाँ पर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और पुलिस द्वारा लगाए गए पहले बैरिकेड को तोड़ दिया गया। उसके उपरांत दूसरे बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की गई। সন্দেশখালীতে পুলিশের যে অত্যাচার, পুলিশের যে স্বৈরাচারিতা, পুলিশ মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সন্দেশখালীর ঘটনা দেখে সন্দেশখালীর ধর্ষণ লীলা দেখা সত্ত্বেও উনি কিভাবে চুপ করে বসে আছেন? একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ মন্ত্রীও বটেন, এবং তার সাথে সন্দেশখালীতে যেভাবে আমাদের রাজ্য নেতা মাননীয় রাজ্যের সভাপতি মাননীয় ডাক্তার সুকান্ত মজুমদারকে যেভাবে পুলিশে হেনস্থা করা হলো, পুলিশ শেখ শাহজাহানকে ধরতে পারছে না, পুলিশ দুধেল গায়েদেরকে ধরতে পারছে না, কারণ তারা দুধ দেয়। মাননীয় বলেছেন যে লুঙ্গি বাহিনী হচ্ছে তার দুধ দেওয়া গায় এবং তাদের স্বজন পোষণ করতে হবে ভোট ব্যাংকের জন্য, এবং তাদের রক্ষার জন্য পুলিশ আমাদের কার্যকর্তাদের লাঠি উঁচিয়ে ঢিল মেরে মাথা ফাটিয়ে আমাদের রাজ্য সভাপতিকে হেনস্থা করে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে তাকে হসপিটালাইজ করেছে। এখন উনি হসপিটালে ভর্তি আছেন, অসুস্থ আছেন। আমরা পুলিশ মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাইছি। উনি ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করতে ফেলিওর, ওনার উচিত নবান্ন থেকে ঝাঁপ দিয়ে আজকে উনি সুসাইড করুন।